السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر پرتیما سنگھ IAS نے منڈل سطح کے افسروں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ پیشگی انتظامات کی نگرانی کریں تاکہ لوگ کنٹی ویلگو پروگرام کے دوسرے مرحلے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، جو اس مہینے کی 18 تاریخ سے منعقد ہونے والا ہے۔ کلکٹریٹ کے ویڈیو کانفرنس ہال میں کنٹی ویلگو کے انتظامات کے بارے میں انہوں نے کئی ایک ہدایتیں دی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 18 تاریخ سے 31 تاریخ تک ہر منڈل میں 5 تا 6 کیمپ لگائے جائیں گے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کیمپوں کے انتظام پر خصوصی توجہ دی جائے۔ منڈل کے میڈیکل افسروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیمپس بنیادی طور پر اسکولوں، آنگن واڑی مراکز اور گرام پنچایتوں جیسی عمارتوں میں لگائے جائیں۔ اس بات کا جائزہ لینے کی تجویز دی جاتی ہے کہ پارکنگ وغیرہ کے ساتھ دیگر مناسب انتظامات کیے جائیں۔ آبادی کے حساب سے کیمپ ہر علاقے میں 3 سے 4 دن تک جاری رکھے جائیں۔ کسی بھی دن کس علاقے سے کتنے لوگ آئیں گے، آشا ورکرز، ANM، سیلف ہیلپ لائن ممبران بیداری پروگرام اس سلسلے میں پیدا کریں اور لوگوں کو آنکھوں کے ٹیسٹ کروانے کی ترغیب دیں۔ ٹوکن کیمپ میں آتے وقت آدھار کو 1 دن پہلے دینا چاہیے اور کارڈ اور فون نمبر ساتھ لانے کا مشورہ دیں۔ تجویز ہے کہ نسخہ لکھنے والوں کو مطلع کیا جائے کہ 15 دن میں چشمہ انہیں فراہم کر دیا جائے گا۔ تجویز یہ بھی دی جاتی ہے کہ دیہات میں ماہر امراض چشم، میڈیکل آفیسر اور ڈیٹا انٹری آپریٹر پر مشتمل ایک ٹیم کیمپوں کے قریب سے ترتیب دی جائے تاکہ یہ سب ایک دوسرے کے قریب ہوں اور صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک آنکھوں کا معائنہ کریں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ریفر کریں جن کو سرجری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہاتوں میں کیمپوں کے انعقاد کی تاریخ کے حوالے سے ضلع کے تمام سستے دکانوں، پیٹرول بنکوں اور گیس ڈسٹریبیوٹرز جیسے علاقوں میں فلیکسی لگائے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ دیہات میں اشتہار بھی چسپاں کیا جائے۔ دیہاتوں اور وارڈوں میں اجلاس منعقد کرنے اور سرپنچوں، MPTCs، وارڈ کونسلروں اور عوامی نمائندوں کو شامل کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو MLA اور MLC کے نمائندوں کی قیادت میں کیمپ شروع کیے جائیں گے اور کیمپوں کو بہتر سے بہتر انداز میں بنائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر سے رابطہ کریں۔ اس میٹنگ میں ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر چندو نائک، DPO راجندر پرساد، منڈل ماہرین جیراج، سرینیواس وجے شیکھر ریڈی، سرینیواس راؤ، کیشورام، کرشنا مورتی، برہما جی، وجے لکشمی، اندرا، ناگراج، کرونا، آشا کماری، نرسیا، رجنی، بھیمیا، ڈاکٹر اور دیگر کئی ایک اعلیٰ عہدیداران شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ For example, 2 teams are there. So where are they staying? Stay arrangements ఉన్నాయా లేదా? కొంతమంది ఇప్పుడే కూడా చెప్తున్నారు మనం హైదరాబాద్ నుంచి అప్ డౌన్ చేస్తాం. So that is not at all acceptable. If అట్లాగే కేసెస్ ఉంటే immediately coordinate with MPDO and make sure that stay arrangements are there. Because next day 9 కి స్టార్ట్ చేయడానికి వాళ్ళే అక్కడనే స్టే ప్లేస్ ఏమైనా లాడ్జ్ ఉంటే, గెస్ట్ హౌస్ ఉంటే అక్కడనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి by 8:30 they should start and reach the camp by 9 they start the work. ఈ రోజు వరకు 2700 గ్లాసెస్ మన దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ ఉట్టి పడలేదు. అది ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రావట్లేదు సార్. ఏంటంటే అది ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం, ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ కోసం. Few members are taking interest, maybe Manohara Chekunda, Papanapet to some extent, but rest of the special officers I am not seeing you in the field. అదే మీ డ్యూటీ ఉంది. మనం ఆల్రెడీ సర్క్యులర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది कि प्रति वाరంలో एटलीस्ट 1 or 2 schools ఉంటే it is the responsibility of concerned medical officer. So if మీ team members అట్లాగే ఉంటే మనం ఉప్పులింగాపూర్ నుంచి వస్తాం, మన తూప్రాన్ నుంచి వస్తాం, it should not be the case. All medical officers here, deputy DMHOs also చూడండి.
వన్ మండల్ ఆర్ వన్ పిహెచ్సి పరిధిలో ఏవైనా టీమ్స్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ మెడికల్ ఆఫీసర్. బట్ ఎనీ ఇష్యూ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ బై Monday. Because again, Minister Garu stating that we see on Sunday regarding all these arrangements only. So total మొత్తం టీమ్, ఒక టీంలో దాదాపు 7-8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒకరు మెడికల్ ఆఫీసర్, ఒకరు ఆప్టోమెట్రిస్ట్, ఒకటే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, ఇద్దరు ఎంపీహెచ్ సూపర్వైజర్, ఇద్దరు ఎంపీహెచ్, నేను డీటెయిల్స్ ఇస్తాను రాసుకోవడానికి అవసరం లేదు. ఇద్దరు సూపర్వైజర్స్, ఇద్దరు అసిస్టెంట్, ప్లస్ ముగ్గురు ఆశా వర్కర్స్. ఆశా వర్కర్స్ లోకల్ వాళ్ళే కాబట్టి అవసరం లేదు. కానీ 3 members are critical for this camp location: medical officer, optometrist and data entry operator. So these 3 members ki we are trying ki wale oka place ki unte ratri time ki next day 9 ki wale camp start cheyochu. So what special officers have to do is review wale ki stay location ikkada undi. ఈ రోజు వరకు 2700 గ్లాసెస్ మన దగ్గర తీసుకున్న గ్లాస్ ఉట్టి పడలేదు. అది ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రావట్లేదు. సార్ ఏంటంటే అది ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసము ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ కోసం Few members are taking interest, maybe Manohara Chekunda, Papanapet to some extent. But rest of the special officers, I am not seeing you in the field. అదే మీ డ్యూటీ ఉంది. మనం ఆల్రెడీ సర్క్యులర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రతి వారంలో అట్లీస్ట్ 1 or 2 schools, at least ఫస్ట్ లెవెల్ we are taking the basic information everything, and second after testing వాళ్ళకి ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ తర్వాత ఎలా అవుతున్నాయి అట్లాగే we are doing. ठीक है. So 2 tabs whether it is available or not. Third related to glasses. మనకి జిల్లాకి అలాటెడ్ దాదాపు 65,000 గ్లాసెస్ we are taking, +1 +1.5 అట్లాగే. సో 65 లో 32,000 we have already received. 50% రిసీవ్ అయినాయి. 50% లో 70% మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము అందరికీ. 30% ఇస్ బఫర్ విత్ డిఎంహెచ్. సో అందులో కూడా సింపుల్ రీడింగ్ క్లాసెస్ ఏవైనా ఉంటే మనం అక్కడనే చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఆ టైంకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కన్సర్న్ మెడికల్ ఆఫీసర్. సో ఇఫ్ మీ టీమ్ మెంబర్స్ అట్లాగే ఉంటే మనం ఉప్పులీలాపూర్ నుంచి వస్తాం, మనం తూప్రాన్ నుంచి వస్తాం, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద కేస్. ఆల్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ హియర్, డెప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓస్ ఆల్సో చూడండి.